देखिलु को केक टा नबु देख मु केक दुकान दे एटी मो टिफिन रेडी कर देली उपमा और तरकारी स्कूल छाड़ देले तो अधा टेंशन पड़ो। हेलो हाय नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने आशा कर समस्ते भले थे। तो आज पूरा भोर ब्लॉग कर टाइम अच्छी मात्र 5:45 जेहेतु आज स्कूल खोलुची चिकुर माने 2 मास है घरे रही पूरा मुंड टेंशन कर सारी। तो आज स्कूल खोलुची मुझे रेडी करी टाइम पूरा चेंज हो जाए जीव 7:15 जीव 7:30 प्रेयर आउ छुट्टी होला बेलू जा 2:30 मैंने भल कि टिफिन फिफिन करके दवा पड़ो। आगर जो केक बिस्कुट नहीं जाऊला सेमती चलबनी जेहेतु टाइम पूरा चेंज बहुत टाइम स्कूल रही। तो से लगी आज प्रिपेयर हवा स्कूल पे। आज जेहतु स्कूल खुल जाऊँगी मु तो बहुत एक्साइटमेंट मुझे गोटे टेंशन दियो। तो मु गाधेनी खाली उठी जाइए रेडी करदेवी टिफिन ता बैग पत्र सब रेडी करदेवी रुटीन फुटीन सजादेवी ताक उठे मुझे चा बसई देती चा पाखापाखि हो आसला। एपटे टिफिन करने कि भुषा पत्र नहीं आसी उपमा करी आ सुजी भी काली राति भाजिकी रखी थी एमती ना राति जदि एमती जदि रुटी फुटी करने को भी हुए सका परोटा भजा ताले अटा भी चकटिकी रखीदे सका टेंशन रही। तो एमती किसी कम राति करदे सका आपको एत ये परिश्रम कराया पड़ोनी। तो एपटे नुआ टिफिन बक्सटा देखी दिंतु जाऊँगी उठे भी बहुत लेट हो गला एपट कम भितर। हाँ से बोतलटा आज नब आखि खोलुनी गोटे पिला ब्रश कर अनौनु तार टिफिन रेडी उपमा करदेली मटर तरकारी किणी आनी दुकान को सका मटर तरकारी कर तो हमें करता बतुरे देते राति मटर ना सिझे कर तो बतुरे मुंडे तेल लगा ये मो टिफिन रेडी करदेली उपमा और तरकारी चिकू चिकू जिते बड़े खोलू टिफिन टा है ये थी यू धीरे कि काटिदेबू है ठीक रही। बैग डाणे है बैग रे टिफिन पानी बोतल पूरा लाइट दौन अंधार केमी केमी पुराऊचु सीधा करी पूरा किसी ना ये छोटिया चेन टा छोटिया एड़े बड़ आसके चेन लगी ये पूरा जगह खाई देला पांडा। टिफिन पानी बोतल रेडी है यस तर ये दौनु तो स्कूल तो कितने तेल लगे मुंड सारे तेल लगी तेल लगे तो बड़े तू मो भेड़िया कथा नहीं मुझे केते तेल लगे किचन को मु लगे लेके मैं स्पीड कर लगा बोई बड़ा कर पतला छुट्टी तो ना रे आ मो मुंडा गोटे जते तेल लगे
ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ଅଧା ଟେନସନ୍ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି 2 ମାସ ହେଲାଣି ଘରେ ରହିକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ପଇଡ଼। କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚିକୁ ତୋ କାମ ଏବେ ମୁଁ କରିବି ଘରେ ସବୁବେଳେ। ତୋର ଖୋଲିଯିବ ର ମୋର ଜୁଲାଇ ବେଳକୁ ଖୋଲିବ, ଜୁଲାଇ ମଝି ବେଳକୁ ଖୋଲିବ। ତୋର ଖୋଲିଗଲେ ଗଲା। 2 ଜଣ ଯାକ ଯିବ ସକାଳୁ, ଆସିବ ରାତି 4ଟା ବେଳକୁ। ଶାନ୍ତି, ଆରାମସେ ଶୋଇବ ମନେ। କିଛି ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତ କାମ କରୁଥିବି। ମୋ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ତୁ 2ଟା ପରେ ଆସିକି ତୁ ମୋ କାମ କରିବୁ। କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଇଛ 2 ଜଣ ଯାକ? ବୁଝିଲୁ ଚିକୁ? ପୁଣି ଆର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ। 2:30 ଆଇଫୋନ କିଣିପାରି ନା ସେଇ ଆଇଫୋନ ଶୁଣେ ସେଇ ଆଇଫୋନ କାରକୁ ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ସତ ନା କ'ଣ? ଭଙ୍ଗା ହେଇକି। ଭଙ୍ଗା ଆଇଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବୁ? ଭଙ୍ଗା ଆଇଫୋନ ଆଣିବିନି, ମାନେ ଆଇଫୋନ କୁ କେତେ ସାରା ଏତେ ପଇସା ଥିବ ଫ୍ଲେଭର। ଭାଙ୍ଗିକି ତୁ କୋଉଟା ନବୁ ଦେଖିଲୁ? କୋଉ କେକ୍ଟା ନବୁ ଦେଖ, ମୁଁ କେକ୍ ଦୋକାନ ଦେଇଛି। ହଁ 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କେକ୍। ବାହାର କର, କାନରୁ ସେଇଟା ବାହାର କର। ବ୍ୟାଗ କାନ୍ଧରେ ଗଳା, ସେ ଫୋନଟା ତ ଥୋଇବନି ଆଉ। ଚୁଟି ପଶିଯିବ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ, ପାଣି ଗଲେ। ମତେ ଏକା ଡ୍ରେସ୍ ଲାଗୁଛି, ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଯା, ଏ ଡ୍ରେସ୍ ସେଇଆ। ଗାର ବି ଅଲଗା, ତାର ଗୋଟେ ପକେଟ, ପକେଟଟା 2ଟା ସିନା। ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ଥିଲା, ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ନାହିଁ। ତ ପୁଅକୁ ତ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତ ସକାଳୁ ପୁରା କାମ, ମାନେ ସେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ତ ସେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠେ, ତାର ଘଣ୍ଟେ, ମାନେ ମୁଁ ଉଠେ ଏମିତି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଉଠେ 6:30, 7ଟା ବାଜିବାକୁ ଥିବ 5-10 ମିନିଟ୍ ଆଲାର୍ମ ଦେଇଥିବି 6:45ରେ। ତ 7ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଉଠିଯାଏ। ତ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା 5:30ରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିଦେବା, କାରଣ ମଣିଷ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ। ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସ୍କୁଲ ବଡ଼ ସାନ ପଳେଇଲା, ବଡ଼ର ତ କହିନାହାନ୍ତି କେବେ ଖୋଲୁଛି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି। ତ ସିଏ ତାର ବି ଟାଇମିଂ ବହୁତ, ମାନେ 9:30 ବେଳକୁ ଯିବ ଯେ ଆସିବ 4:30 ତାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦିନ ସାରା କ'ଣ କେମିତି କରୁଛି ଦେଖିଆ। ବୋଉ ଏଠି ତାର ଫୁଲ ତୋଳିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ଯାଇ ସେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛି। ଆଜି ପାଗ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବର୍ଷା ନାହିଁ କି ଖରା ବି ନାହିଁ, ପାଗ ସୁହାନା ମୌସମ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଅଛି। ମୋର ଏଇଭଳିଆ ପାଗ ମୋର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୋତେ ଖରା ହେଲେ ତ ଡର ଲାଗେ ଆଉ। ଏପଟେ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ଅଲରେଡ଼ି ସିଝି ଯାଇଛି, 80% ଖଣ୍ଡେ ସିଝି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ କଲରାକୁ ବି କାଟି ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ଛୁଇଁ ଭଜା ବସେଇବି। ଏଠି ତାର ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏମିତି ପକାଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଛୁଇଁ ଏମିତି ଭାଜିଲେ ନା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତାକୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ କଲରା ଭାଜିବି। ଡାଲମା ହେଇଯାଇଛି, ଡାଲମା ସିଝେଇକି ରଖିଛି, ତାକୁ ବଘାରିବି। ଆଉ ଏପଟେ ରୋଷେଇବାସ କାମ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ବି ଗରମ ଲାଗୁଛି, ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଯେତେ ମାନେ ବର୍ଷା ଝିପିଝିପି ହେଲେ ବି, ଥଣ୍ଡା କୋହଲା ପାଗ ଦେଲେ ବି ଆମର ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଆମ ରୋଷେଇ ଘରଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ନାହିଁ ନା, ଝରକା ହରିକା ନାହିଁ ରୋଷେଇ ଘରଟି, ତ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଗରମ ଲାଗେ। ତ ରୋଷେଇ ପାଖାପାଖି ସରି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି, ପାଖାପାଖି ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ତ ରୋଷେଇରେ ତ ଆଜି କରିଛି, ଭାତ କରିଛି, ଡାଲମା କରିଛି, କଲରା ଭାଜିଛି, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ମସଲା ଦେଇକି ଭାଜିଛି, ଏମିତି ସବୁ କରିଛି। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବି କରିଛି। ତ ତାର ଆସିବା ତାର ତ ଲେଟ୍ ହେବ, ପାଖାପାଖି 2:30, 2:15, 2:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ସବୁ ଖାଇଦେବୁ ଭାବୁଛୁ, କି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ତା ବାପା ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିନା ତ ଖାଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ପାଟିକି ଭାତ ଯିବନି, ବସିଥିବେ ପୁଅ କଡ଼ାଲା ଏମିତି ହେବେ। ତ ମୋତେ ଭୋକ କଲେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ, ମୁଁ ଅନାଇନି। ସତ କଥା, ମୋର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପେଟ, ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ମାନେ ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ତ ଟାଇମ୍ ହେଇନି ଖାଇବା, ଯାଉଛି ରୋଷେଇବାସ ତ ସରିଗଲା, ଯାଉଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି।
तो पुआ आसिले खाइब कौन कर देखेबी से स्कूल आसिले तार से कौन कहूँ स्कूल रे नुआ क्लास नुआ टीचर सांग तो एका सांग सांग तो से रही सेक्शन भी एका है ना तो कौन आसिले कहूँ देखेबी आप जाऊँगी रेस्ट ने रेस्ट नहीं कि उठला पर देखा एबे पुआ आसिबो तू कौन आइलु सी कड़े गला वेलकम वेलकम आज मो किछ खाइनी इच्छा हलानी खाइनु टिफिन आउ तते र मु तते एते परिश्रम करी सकाळु दउची रोसई करी तू खाइबुनु टिफिन इच्छा हलानी कौन मो इच्छा हलानी बैग रु काढिलु टिफिन बॉक्स सकाळु केक की खाची दीटा रिसेस हैला ना गोटे रिसेस हां खाई नहीं बोधे ताती जी कौन ताती जी से पछोड़ थिला मु गो सौजा सा दितो देलु इलो मालो माले आउ क्लास भल लागला हैं कौन कहूनु नुआ क्लास नुआ टीचर रिकॉर्डिंग बंद कर मो मोडे कथला गई तू रिकॉर्डिंग बंद कर कौन सीक्रेट अब बंद कर तो सांग माने आस्ते ले हां आते केते तो बेस्ट फ्रेंड आस्तिला तो हैं डांस यस्टरडे रे माने गोतम थी तेरी कोलो अरे बाबू तू गाधेइनु तो जा गाधा केते केते लोग गाधेइनी केते लोग एब्सेंट थिले सैटरडे रे मामा तो आज छोट ब्लॉगटे आपको केमिति लागला मते कमेंट सेक्शन में निहाती जणेबे तो जदि सब्सक्राइब करना आपण मो चैनल नुआ अछंती ताले सब्सक्राइब बटन को निहाती प्रेस करंतु ता पाखरे थिबा बेल चिन्हटा को प्रेस करंतु ऑल बटन को लगांतु जहाँ फल जहाँ भी वीडियो पटेबी आपण पाखे ता फास्ट नोटिफिकेशन पहुँचबो तो पुणी देखाबो नेक्स्ट ब्लॉग रे बाय बाय जय जगन्नाथ।